एग्जाम अच्छी मेजर 1 जोटा कि भाषा विज्ञान है भाषा विज्ञान जो मन एग्जाम अच्छी कोर पेपर 1 रो तो प्रथमे जानतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिति पड़ीला तो देखिले आपको बहुत हल्का फील लगे कहीं बहुत इजी क्वेश्चन आसूची इजी क्वेश्चन आपको आसो ही काली भी आप इजी माने क्वेश्चन भी आसो तो देखो मुझे प्रथम आपको 2024 है जोटा कि गत वर्ष है 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखईदेवी सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन आपको देखईदेवी सहित क्वेश्चन सहित आंसर आपको लेकिन आसो लिखिकी तो से अनुसार आप देखी दिंतु केमी क्वेश्चन पड़ुची बुझीपारे तो काली जो मन मेजर पेपर 1 अच्छी भाषा विज्ञान अच्छी प्रथम क्वेश्चन टाक देखीदे आपको बहुत भल रहा तो देख प्रथम क्वेश्चन 10टी आसो है प्रश्न समस्त प्रश्नर उत्तर दियो 10टी आपको कंपलसरी 10टी लिखा पड़ो बुझीपारे ये आप देखिपे कंपलसरी 10टा लिखा पड़ो तो देखो प्रथम क्वेश्चन देखिपे भारत में प्रचलित भाषा शब्दटी ग्रीक प्रतिशब्द कौन लगस है क्वेश्चन एमती भी आसीपे ग्रीक प्रतिशब्दर अर्थ कौन ये गोटे अर्थर गोटे शब्दर क्वेश्चन आसपे आप लगस ही लिखे मुझे आपको बारंबार पढ़ाई बारंबार कहूँ ये क्वेश्चन आसे नेक्स्ट देखो केउ मानकर उच्चारित ध्वनि गुड़िक परस्पर निरपेक्ष यहाँ हूँ पशुपक्षी है जहाँ परस्पर निरपेक्ष कौ मानकर उच्चारित ध्वनि गुड़िक माने अर्थधिक जो आसो ताल मनुष्य मान लिखे है जोटा कि मनुष्य मानकर कौन उच्चारित ध्वनि ही अर्थयुक्त कहीं भाषा को आम बुझीपार है किंतु आम कौन पशु पक्षी पशु एवं पक्षी मान भाषा को आम बुझीपार ना तो ये आम बुझीगले तो देखो परवर्ती प्रश्न रोचे इंग्राजी भाषा रे भाषा को कौन कहती लैंग्वेज लिखिपारे बहुत बढ़िया तो देखो आउ यहाँ देखो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन संकेत सिद्धांतर उद्भावक किए कही आमको रूस आ गोटे कथा मन रखु जितोटी सिद्धांत अच्छी है मुझे जहाँ भी पढ़ी सिद्धांत माने सिद्धांतर उत्पत्ति प्रत्येकटी सिद्धांतर गोटे माने कौन प्रवक्ता संकेत सिद्धांतर जो उद्भावक किए से नामटी निहाती मन रखु कहीं जेकोसी उद्भावन कौन हाँ संकेतर उद्भावक किए तार प्रवक्ता किए यहाँ क्वेश्चन ग्यारंटी आसे तेणुक प्रत्येक क्वेश्चन टी को बारंबार देखूँ यूट्यूब छाड़ी यूट्यूब बारंबार कहूँ नाम मन रखु तो यहाँ संकेत सिद्धांतर उद्भावक हूँ रूस लिखिपारे तो देखो आउ गोटे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो डिंगडंग अर्थ कौन है आज ही आपको कहती डिंगडंग अर्थ कौन तो डिंगडंग अर्थ हूँ घंटार अनुकरण आउ गोटे कथा मन कहबार भूली जाइए तो देखो आपंकर रही आपंकर कौन समय 3 घंटा है समय 3 घंटा फुल मार्क 100 मार्क आसो तेणुक प्रथम आप टाइम मैनेजमेंट केमी करेंगे से अनुसार लिखे मुझे गोटे भिडियो जदि होती सन्धार आणिकी कहीदेवी केमी टाइम मैनेजमेंट करेंगे ता सहित केमी लिखे बुझीपारे तो देख क्वेश्चनटा हूँ डिंगडंग अर्थ हूँ घंटार अनुकरण बुझीपारे हेमोटिक भाषार स्रष्टा किए यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टाट जोटा कि पृथ्वीर भाषा परिवार क्वेश्चनटा आसी तो पृथ्वीर भाषा परिवार आमको प्रोवाइड कर सारी यूट्यूब जो देखी ना CHSC क्लास BK सार मारिकी पृथ्वीर भाषा परिवार जो मारी देते पलि आस बुझीपारे तार लंग क्वेश्चन टे तो यहाँ हूँ हेमो हेमेटिक भाषार स्रष्टा होती किए हेमो लिखिपारे नेक्स्ट तो पापुआ भाषा केउ द्वीप पुंजर कथित भाषा तो पापुआ भाषा हूँ न्यूगिनी निकटवर्ती छोट छोट द्वीपपुंजर कथित भाषा हूँ पापुआ भाषा है लिखिपारे क्वेश्चन नंबर जो देखो पाली भाषार समय काल केते एटा देखो पाली भाषार समय काल हूँ 1500 ख्रीष्टाब्द रु 1000 है मन रखु क्वेश्चन टी को रिपीट कर पारती तेणुक प्रीवियस क्वेश्चन आप निहाती देखा निहाती दरकार बुझीपारे नेक्स्ट देखो 6 नंबर जोटा कि उपभाषा को इंग्राजी में कौन कहुए मुझे कहती उपभाषार आउ गोटे 3टी जोटा कि कहते उपभाषा को किए कौन मत देते यहाँ मन रखिए तो उपभाषा को इंग्राजी में डायलेक्ट बोली कहुए आप निहाती मन रखु उपभाषा को इंग्राजी में डायलेक्ट बोली कहुए है देन देखो परवर्ती प्रश्न मानक भाषार मौलिक गुण केतोटी मानक भाषार मौलिक गुण हूँ 2टी है 2टी आप लिखे है तो यहीटा गला आप 1 मार्क है गोटे गोटे वर्ड लिखा कह 10टी देव 10टी कंपलसरी 10टा लिखा पड़ो नेक्स्ट देखो तुमको 2 मार्क आसो है 2 मार्क आसो 18 जोटा कि 9 दूणे 18 मार्क आस 9टी आसो कंपलसरी आपको केतोटी दिया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपलसरी 9टी ही आपको लिखा पड़ो 2 मार्क आउ 200 सॉरी 50टी शब्द आपको लिखा पड़ो 40टी शब्द लिखिले यथेष्ट है तो देख
2 ମାର୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିଦେବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶବ୍ଦଟିର ଲାଟିନ୍ ରୂପଟି କ'ଣ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଲିଙ୍ଗୁଆରେ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଭାଷାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କେତୋଟି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? 2ଟି ହେଲା। ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏଇଠି ବି ପୁଣି ପକାଇଦେଲେଣି ଦେଖ, ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ, ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ରେବେଜ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରେବେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେବେ, ମାନେ 2-3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ତ ହଡ଼ସନ୍ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା? ଦେଖ, ହଡ଼ସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ହେଲା, ମୁଁ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ହଡ଼ସନ୍ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଭାବକ ବା ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦାନ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ 3ଟି ଭାଷାର ଲେଖ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ସୁଦାନ ପରିବାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାରରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସମୟକାଳ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସମୟକାଳ ହେଉଛି 1000ରୁ 100 ହେଲା, 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 100। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟ। ମୁଁ ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ଟପିକ୍ରୁ ଆସିଛି? ୟୁନିଟ୍ 4 ହେଲା, କୋର୍ ପେପର୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 4 ଯେଉଁଟା ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା, ତାଇରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 4ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀୟ ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଛି ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ। ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 2 ମାର୍କର ଆସେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ମାନେ ଆଖି ବୁଜିକି ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ପୁଣି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କର ଦେଲାଣି ହେଲା, 5 ମାର୍କର ଦେଉଛି 8ଟି ହେଲା। 8×5 = 40 ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ମାନେ 10ଟା ଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବେ, 2ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିବେ 8ଟି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ ହେଲା, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲମ୍ବେଇକି ଆସିବନି। ଭାଷା ଯଦି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ର ଯଦି ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଆଇଦର ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ତାର ସ୍ୱରୂପ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ତାର କ'ଣ ଭାଷାର ବିବାହୀକରଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ବିବାହୀ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଭାଷାର ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଲା ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ରାଜଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ବା କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦୈବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିବ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କାଲିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଙ୍ଗିତବାଦର 4ଟି ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ମୁଁ ଆମକୁ କାଲି ହିଁ କହୁଥିଲି ଇଙ୍ଗିତବାଦର 4ଟି ସୋପାନ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଆଜି ବୋଧେ, ହଁ କାଲି ନା ଆଜି, ହଁ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଇଙ୍ଗିତବାଦର 4ଟି ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଦେଖ, ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ହେଲା। ତ ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ବୁଝିଛ ଲେଖ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା କର। ପାଲି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ହେଲା। ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଛି ଏହା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି ହୋଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମକୁ ବେଶ ମାନେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାର ନାହିଁ। 8ଟି ସେ କହୁଛି ମାନେ 8ଟିକୁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 2ଟି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 8ଟି କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଏହା ଗଲା ଆମର 5 ମାର୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍କର ଆସିବ ହେଲା। 8 ମାର୍କର ଆସିବ, 8×4 = 32 ମାନେ 4ଟି କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ, 5ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ 4ଟି କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ଦେଉଛି। ଭାଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର, ବୁଝିପାରିଲେ।
तापर देला भाषार उत्पत्ति संपर्कित मतवाद गुड़िक संपर्क जोटा कि भाषार उत्पत्ति केमिति होची जोटा दैव उत्पत्ति सिद्धांत प्रत्येक सिद्धांत 10टी मैंने आपको आज ही क्लास करी 10टी सिद्धांत लिखे अधिक लिखे बुझिपारे भाषार उत्पत्ति यहाँ लिखे दुईटी गला इंडो यूरोपीय भाषा परिवार संपर्क आलोचना कर इंडो यूरोपीय जोटा पृथ्वीर भाषा परिवार आसूचे लिखे छाड़ीदे मानक भाषार लक्षण सम्बन्धी नीति दीर्घ है नीति दीर्घ प्रमोदर लेख तो यार मानक भाषा मुझे लास्ट यूनिट मुझे छाड़ी कि मैंने जाकि देखिए ताल आराम से बुझीपारे ना आज मुझे संध्या सुधा आपको यूनिट 4 नहीं आसबि देखो तो ओडिशार प्रचलित उपभाषार बरणी प्रदान कर है कौन कौन सब अच्छी ये क्वेश्चन देखो लंग क्वेश्चन आसूँ आ कमेंट करते कर पेपर 2 माने सिलेक्शन आनतु निश्चय कर पेपर 2 आपको नहीं आसबि प्रथम आम कर पेपर 1 काली जो मनकर अच्छी से क्वेश्चन टू आप बारंबार प्रैक्टिस करूँ 27 रु तो 28 29 पुणी गोटे एग्जाम अच्छे जोटा कर पेपर 2 ताइरे मुझे कर पेपर 2 प्रत्येक सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर मुझे डिस्कसन करी बुझीपारे तेणुक प्रथम सॉरी टिके रुहतु देख प्रथम कर पेपर 1 को ध्यान दिंतु कर पेपर 1 रे कौन सब अच्छी है आउ हाँ आज एतिक था केमिति लिखे पेज केमिति केतोटी पेपर को माने नहीं लिखे से गोटे वीडियो नहीं आसबि आ गोटे थर है आज ही नहीं आसबि आउ सिलेक्शन क्वेश्चन टाइप पूरा माने कौन जो माराथन क्लास गोटे नहीं आसबि जोटा कि आज सुधा आपको बहुत हेल्पफुल हो पार बुझीपारे तो आशा करूँ किसी मात्रा वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब कर जातु तो ये वीडियो को रखुच्छे धन्यवाद।